fait le closing. Non, ils sont direct. Ok. Fati nyame deni. Ndabe na sima bidoni nga eki temporisé ni ndongli ni njara. Salut internet, Malion auga général nyendo sorasi fini na bi. Message doni mbebulu. Yani nga donga sujet kono. Sujet ka chabi wa c'est très intéressant. Mais yani nga donga sujet kono bi. Mais flafo anga armement. Soutien kanyesi anga armement. Ntara don complet la a bela jali. Ni y'a calculé bo donner de 100 € la faut être nga armée ka boko soutenir na yeko hal na dana bidroma asakun dafara ko vraiment la jeunesse malienne ne messager ka lasi aw man yoroni angan tege di ñogoma malien ko do ne URD moy ne parti wéré moy mali parti politique ka cha ninte parti politique ko ede ninte nebe asimi fe nete wage fe nete sajo fe nete karsa fe nebe karsa de fe otel niede nié maliko di ni même malien dembe interpellé jeunesse malienne be bela jale kala korobe mamin chewo comme segu tunkara ya fo tukumina yaro kabe ala ene danen segu tunkara mata particulier na mais pour cette fois ambe particulier na opi je le soutiens. Ninte malien ko do parti côté sia côté dugu côté boyero côté malien ko jeunesse malien en bekan tege do ñogon tege kele ko be mini je bekan na o kele ko angan tege di ñogoma angan jo anga armée ko fe angan tege di ñogoma angan jo anga transition ko fe aya fo muna malien asimi ngoitaye Macron lakari sogal ko gala maygaye Macron lakari je benye bena do faransi la zena de wa faransi be mana kula ne kale awi nya banandi sadiri
les journalistes africains ont lajé le page le plus célèbre en Afrique à Beko. Assimi Goïta est l'espoir de 800 millions de jeunes africains. Quand nous bêtons dans le Assimi, wa ni jamana 800 millions ina bamananga mena do do lute bamananga me do yere be ala lute français fo lube to anglais de fo chini chite kangele fo ni 800 millions ina o 800 millions de personnes o yujo azimi kofe ko lu ko espoir do o Mali 20 millions de habitants on be mi yani jamana wore mawka boko asimi lu ko espoir o aw minun tado dun aw wolola aw minun baraka bonya aw minun baradun aw nga bukala awa ake chogodi comme malien ta denyuma fait ou comme Mali ta denyuma fait comment était tient Mali ba denyuma fait tient comment yi ni mawo mako Mali ta denyuma fait billahi ngaludu Mali ma delika denyuma rejeté Mali denete Mali denyuma fait konote Mali ba denyuma fait aujourd'hui Assimi Goïta est devenu une fierté pour le Malien, fierté pour les Africains. Ça 80 millions, 800 millions de jeunes africains, au Luka espoir azimier, Mali devient 20 millions de ronds. Donc, on est quand à soutien tout ira maula, on est quand à bonya tout ira maula, on est quand à kanuta folo, yali mawara ka kanuka teme on yereka. A quel intérêt anaka gouvernement mambrube. Ça veut dire, flaube kuma de fo ko golle guru halla, bara de kafsani kuma mouye. Aye transition maoulage ma kelen tout la mi mese kuma la sogal te bamananga me ala faute akuma to bamananga na ibado ko ni te kuma kelay kono te sogal e taminke e bamago kono aye taminke gouvernement kono aye taminke M5 no fe wallahi sogal ka bamananga wana jeya me mado kuma kelate barakela do sado nale ni avion nunu nana sado kelengata aérogare la aye video mike ayake alakama akata video lame attentivement hali Sadio Kamara kumato ibadon ko ni barakela de nte kuma kelay ka kuma fa yere ba fo journaliste ma ko eskanta tota anga bita tota kuma kela ka sira kuma nye wallahi atakuma atese kuma la kuma dombali ate Sadio kabi anga chen nomera no Daoud Mohamed Ali aw de la ka ye journola aw de la ka posuye ka be ka kuma wa aw ye modibo ko ne ka kuma ay Ismail Wage ka dabe kobela ay sorasu era la mami me kuma doni o Ismail Wage colonel Wage nga ate fu fode wate ngana mula te karatu la de ok mana malien jeunesse ne be mi fo awye jamana wore ma kana nun kanu kateme aw yere kande wolola aw de bara juba fe Thomas Sangara sara wa Thomas Sangara nana lunguma sara lunguma nana Modibo Keita sara nga sogeli bede sogeli yeli Modibo Keita kan la modeli sogeli boyana Modibo Keita tege de kono Modibo Keita ka élève de sogeli donc ate zigizagi donc allez direct de tout droit nga maliden do sigileno iko ivoire ouverture média iko aras bachina ka jama ka usigi ka nunu buruja nawma dabla ko embe ka tata chugo mina nyen kale alalla yani sorasu ga se awma population be wuli kata awka c'est-à-dire kata ushiro bokola ko moyen sorasu ka wuli kube nyanyini ko ka datu kasola billahi nawma wuto nama blabla kumana jamana jenasi maliani olu de be wuli ka yoro nyini billahi ka ushiro bokola ka sorasu masi awma sabla ante burjali bay aka dabla tande sisa ambe ka bonya to yira jemaudila oni malide mi ngo ki nye faralelu amba yilla ka nyere madeli ga datu ayaw yere mine ko be to mina sa banjambla ya koy banjambla ya bana nangaraba ya bana tutu ya bana wa kala banchi ya bana nangaraba ya teka koy na banjambla ya talabli so ki kutle so angi kutle ni fami mara ambi mara beda kan billahi malion jeunesse malien angan tege di nyogoma anga sorasu soutenu anga tege di nyogoma anga sorasu bonya anga tege di nyogoma anga ira jien mawla ko ni jien be bana mali sorasu la kan buko asiminga propos là aya ira clair et net quoi aleka ko lui il s'en fout de la France il s'en fout de la communauté internationale quoi parce que ala jigi dalembe aka jamana dewnde kan ko lu de be ka le soutenir voilà Erdogan ka kuma di Nye Erdogan Turki président ayi nyashi Europe bema Union européenne a kelempe wahidu
Poutine tako, Arabie Saoudite tako, Qatar tako, a kelen pew wahidu ka Union Européenne ta ka da ko kan billahi aka jamana dun aka jamana zenasidu ayo yoro ereteni le Erdogan be bo bi abe Union Européenne attaqué France era konte ay France ke wodi Macron bora ka be tapaji ke Erdogan na ay tapaji kele min ke Erdogan na ko bo de ke Asmila Asminga mako te mal baré ako Erdogan mako quand tes propos sont inacceptables, Erdogan, qu'est-ce que moi je m'en fous? Quand tu as tué 1 million d'Algériens et à Rwanda, tu as tué 800 000 personnes. Quand je n'ai pas fini les ennuis avec toi, Macron. Mais Erdogan, comment il Emmanuel Macron. Oh, anana kabo tapaji kelen ke sogal la asimi wa mako sogal denge flana ni Macron flan kabe ala jeda farafina masake madeli ki nyet inya choro faransi masake la ka foi ko Macron mata Burkina kata Burkina be ka president ka to gifle ka ci chat lo koro ini fani baja ali Macron me songa ka faransi ko droit de l'homme ou te ali Macron te songa ka muso korwani gifle ayo ke Burkina president la wallahi hatta so ko ka na ajini nguitala iya me mi gifle ni men nyona kele kele te nyebi kele kele nyoko joli na re asimi ngo kale tawire aki sadira ale garadi ka bo awma ale ni black rote ko ke nyoko ale baka démission wa ka député ou de black tawu aki na wa so ay mali toyi imay kabi asimi mbora ka legese fo français jembe be ka muriti de Algérie ko ku ka avion na pa oluka kabakolo la blé no nous die de Macron de akuka korobo uka korobo Algérie président fo gada munega aka jamana dew sadiri jamana nyemogo te fo ye jamana dew de fin nyemogo be koko ke jien kono aya ya ka jamana ni ka nyemogo ngana mu la billahi ado jamana dew ni ta contrôle ni ka nyemogo ki jo ka chien jala fo billahi abado do de ba ko mimbe ka soutenir o denye jonde jeunesse malienne aw kana nangaraba nu lame bancham plan nu be sigi plateau fu ka kuma aka no lame de angan tege di nyokoma ni an bek modi nanya azimini sogal to no molo billahi no soro obudo barada kono katudi awni ala ni kirache echa aya la jesa ngo azimini chien fo Macron ako ko Macron ko sogal est un enfant de double coup d'état un enfant de double coup d'état Macron da fo azimini weda nyinga ako aka propola kon Emmanuel Macron ma ko ala akila France ni Mali accord mi chien ko fana chien illégalement ko sabla ko sina transition président de fait no e jonguna Traoré ngo jonguna de Mali fere alfa e Mali fere atete nana dewuni ke jonguna ya to kunci ibeka nana o ya to be faranyo ka kisiga kuna kabe ala e jenda Macky Sall Sénégal o e jenda kuma be fo Macky Sall ma mais ngo Macky Sall bora jena ay Mali on soutenu ako ko France kuma na Mali nord la kuma ko chien domina ko tradition kunya nombre yake me ko biku ou triple lardi do saba o nyona saba de farala uka donc France ka orole monde nord la France ka orole monde nord la ute so ko fanye aw ko ka be ka jadi su kele mais dongo do be ka fara jadi su ba ha même do fana be marfa bolu ko le be fe Mali katla aw le be marfa fourni onula jeunesse malienne anga sura su jigi dale ma awde kade billahi nga dogo yate nade mangene te nade Mali nabe chiaka chiambe jole nyana wa ali ni je bela jalen ko kube Mali contrôle on s'en fout anga jamana nyimo ko dron anga ku ko fe dron sankelen dama nunu mali sankelen da fale soro Allah je ko changer la tugu na weka africain c'est-à-dire nunu nga côté Mali kelen tugu ko malien c'est-à-dire malien te fait humain valeur do malien ne trésor du malien ma bila ta valeur aba ku kare jamana wara de be ka nunu valeur c'est-à-dire olu de be ka valeur ye quoi ne seke jamana wara we bi wa fo ko ale asimi kuma ko luga jamana de sogel kuma ko luga premier ministre mais c'est tout yi mate wolo yoro fla la ma wolo yoro kelen dro ne be mogola wani wolo yoro kanu ka bandro o jenati ko be bane mak ki wolo yoro fedro asimi yo de ira Mali dona Mali kelen de Afrique be asimi nga propos dama no fe ani sogal nunu ye unye choro ka chien mi fo jien benyana uma sira uma kuma kode uma kuma politiquement unya jo kara jien be jolé oni la ku da sango fo kabo kera Afrique président be kuma da soro parce que beba fo ni mi kuma na fo ite se ka kena sa asimi ya nyona ke nu be se kola muna ma asimi mine u ka se malla ko be asimi mine ke nama ama bo nyoko nyena
politique de sura France te se machine du gulu kan billahi politique drone do kala bankia ubu boli ka to warale je fambela ni France ku mese ko la sama sur turquité ate exister re bien kono sama sur turquie tachien turquie billahi ni France ku mese ko la France ku me turquie Erdogan bole ga France attaquer ouais muneke ku tra démonstration que ou ka dugu ndo flene Erdogan kerefe tra démonstration do ke Erdogan yelela la de ko billahi ou te turquie donc ni na forakanga ke to dum fanga beni fani mwaje to bute se awna tele goshi yere hal ni ko nga musuko ke dilanga to bute se franfina anyere da anyere to obulo kam moke umara kam bemba umara kam fa umara katla kam koro umara e biturbe awna ka ban fara mara eni alache asimi face à face eni alache andi makorona ka musoko ba ubisi asimi ngoitala wa muka ministre de la défense me ko lo te bo malla ide bo malla nangaraba ite boy ablanda bla sumalelu mette meya vive l'armée malienne vive la transition amba ko de fo fini bo fo ne bo wani mawo mako kabe aga bara do ko ga transition en burja wallahi aba un jole soranya ko kalo tletan duru donc sali me yantike mena babani koneni a termuso ka histoire la après mena siriki jabati ye tagali mi ke déplacement mi ke kata comment dirais ibawan fei mbena point blanc au ko sans fait mbeteme na yani nga sey ne de a décidé hein nga vidéo direct temene nun kono ngo nte kuma babani kone kambeli kasabu ke talbi ka gashi sabula bonya be mande bonya masegi be mande talbi mbonya nganga ndero disiki abaye mbaye amuso oye muso yi donc nale muso badi babani o koro de ko ne re bura muso de babani mba bonya ka da o yoroka ntena kuma kane mbenni yoro de sama ka bwala nta mala ma sama ka bwala kono te histoire ya tene intéressé ni aya be sina presque 2 semaines aw une semaine aw ndayala aw yenye ka publication ke aw babani photo nga plateau ka ni ne ko ngoni te kuma ikante intéressé nya tuidi ni babani bladi ni kuraka kantara men nyen to de me ko kuma kana mame cheda mame musoda nyame babani kone yere de da Fatima ta kone nyame o yere de da kono ama juguma fo made ngambe na justifier de kele mimbe babani na termuso che bi kele de mo ko akela ko kele nye bi kele de ni kele be sena kabine be kushishiri abeni ala ni kira ta so ne be kushi ne kushi do mbe boba ka kono maraga Fatima ta be nkoko voilà ijo mena histoire John de nyuma ere mena nyuma yi photo girawla nga ko intene intéressé nya fo awuyi nya fo be ate intéressé mena kuma la ni meke nga kuma la ban fana ko ina nte kuma bili nte kuma min ko fe obeke ni yede mais aya fu ye ku kan to ko bola ndate daga julan ko lote daga jula ni de nyuma yi ni de aya lajere ale de ni eta ba bina babani nga video do de kan abe kuma do fo nyuma ma kuma min abe ne siko concerné ayo o kuma kan la me folo nga soroka nga version di oui Mohamed Jabi ko ebiti jo ale butiki munu wono ka shiko wele yimo ya be foni ima ki shifo kono ni yake wale yoronna ibo de aya la metuni oui Mohamed Jabi ko ebiti jo ale butiki munu wono ka shiko wele yimo ya be foni ima ki shifo kono ni yake wale yoronna ne bawani kuma kan de ako Mohamed Jabi ko ale kumiti job butiki minun kono ko ka shiko wele akame nyuma de mata ko nyuma shiko wele tanti baba mbra muso mba ntanti ni roni lame ni histoire ko ta kono ne te ko min don de A plus B ne ba benye don a bedira ne ma ya ne bikasi ala yishara ala klobina histoire fenta kono ko tala nete minya don nga nete kuma ko bela nga kuma ko ina binye nga nye dawdo yala ngonte nda do ala bli onona be siko yere ni babani ngonte akele bli min ko fe nga be koyi o ekele
Kafire ma ni koy manda do la raison saba on bena raison saba di malion ma raison folo Karim Ousmane togo bala o yen koroke safi jatiki kelu ma be safi fe ne bi fe ma te safi fe nti fe ni ko te safi fe ali na so be bo ngadu ko no de nti fe parce que ma te se ga so et te se ga so ne la ka bambali malaw et te se ga so ne balma la ki bane law ni ko ben fe mbi fe de ni ko be safi fe mbe sai no fe nga ite safi fe aywa ali na yo hali shu ni fani ba ke bikele nti fe fo ga jien wuli nte ma chi fe mi te safi fe hali ni be jien fe mbe de ma ni ayira na ki te safi fe wa ni nya me ki te la ka ko juku kala mba ta sara ila ramata cousin ya fon ku yate o fola we Karim Ousmane yoro o to mi mala galon yare dara o la fola babani en galon da Karim la men nta tanti ya fama de kuma na ke chukudu nga ntenda do la ngonta crise nte ko en crise ko en bebe ne tege kona ne ba be kalama abbe kuma kan kelete na ne shugote fe min kalama nga ni ay manda do la raison folo Karim Ousmane safi jatigi ke ay je fembe ke safi wati mina je be ko me ga je ka safi kele Karim ya souteni ay je fembe dama Karim kama raison folo Karim Ousmane kama manda do ala raison flana nya décidé ngo talibi kama e baba neti kele nti kele tuguni kona te ni vogali nyora be wodi ni ngome goshini ke na be do goshi fo do be nyina mini me do goshi fo do be nyina mini sabla samba sule mafsani dembay ma be ka fo de karsa de kay ni ko ina de karsa ete franc ni be endu ni be wage ni be kule mashi mafsani mashi na u jera ka maw kele je kono be labanga boka nyoko mburuja je jugu laba nyogon ko blade mashi mafsani mashi ni sori na ma to be ni na min kuma na min ma kuma ni pede masku kili abekili wallahi ne de be ka fo yi ne de bu don ngoni sori ndira ne ma ne be ni sori kala ma mena me ko mi nya fo yi jugu na Karim Ousmane kama ngu te fika kuma kula raison sabana nye do dabara ya la ngonte kuma ble parce que ne de a décidé ngo haramade nya mo be filiko kelenge mais filiko fla fili folo we ala no filiko fla na o yere ka fugarde ne te fugarde ne ya fo ngo ali jina damana yele ko ne ka do ni ne be mawdo du ko ko no lu temana ne nyante do bli billahi me jahannama soji parce que men ni dara jahannama ko o mo shimbe ka jeni men ni la fiale opi avec la fierté me ka jeni nga meta aljino kono ko ni te la fiane te tawo aljino kono ore kama manda do ala hala kuma wuli le Facebook kabin abene bolo wa so mana Facebook folo anale Facebook bebe kan wole shuko babani to ko fo ngoni babani ne to ko fo ko mana o ko were e ne te tlega babani to ko fo babani mana ne to ko fo te ko dugu yogoy ne to interdilende babani ndakono ne to interdilende mashi da kono malla wa mawbe tlega ne to ko wole dugu kono mawbe tlega wole tin to ko la a telephone na on ne babani ne to ko fo te bashi goy ama fanani ama mbanani na histoire ne de ba nya don mbado John de John yi ngode nda douala nya desidente babani kele bili kele na kadaw ya nyogon sama fo la haranda tala miten da douala nen kuma folo nen kuma kan labay mo kana ngole ka kuma sarana mo kana nyefo nyine nda tala o ya nyana bo nyogon je nga pengele njelelu tanti babani mbi bo filila de mbi bo filila iko nyuma kumiti jo taxi boutique do kono kana wele chen tade nu mami nya fiya tige galon tige ga atige galon tige iye ben kale iye yaro nye ya deside ngondi kele bile ne nga ne kale iye ni Allahu taala ke ni ndaro la banche ni ngolo denunche futiri bebe nyuma madeli ga ngole telephone na alna ya sura yake sega yake ni to wore nte to mi ndo nta do ni to mi konate kabi Allahu taala ni da ni nyuma ma kuma telephone na fama da kabi ala ndai ali ekiri nyuma ma aka ekiri ma donga telephone kono mba don mba photo don mba ka histoire don me nyuma ka histoire don de me nyuma ka ibe ka kuma do fo ko Karim Ousmane ya finyene ko nyuma e kuma fo ko fe katebe mo benye don abela jare de a plus be ne ba benye do billahi aka haramu ya nyuma e jonni
nyuma iba do mi don ne bi don de men ngo Karim gashi kama ntena kuma fo kuma mbe njoro ndera kuma fo mi men no men sabla Karim ye fen jama e mbolo bi safi jatti kitu kono te me soirée mbe nyado wa ali wati dola e aw kuma ka ngana mu ka beta fatoba ko ni Karim ko beto luge jatti gi o soirée fana be benteke kono ne be ko nunu mbe nyado ngwe abeni masa sadiri nawe aye mo ba fo shugo mbe ko de kuna kono te danga de ni te ko kuna ito ko be fomi abe fomi me nyuma ndo nyuma Karim Ousmane togo histoire na e ba kundo ne ba kundo Karim ti korafo de amade leki korafo ati korafo ne Karim ay supprimer de kabaka villa kaka muso furu aka dawla muso ana muso bu ka villa tranquille u denu bu bolo a date daga kuna date daga jula aya togo boala ala kama sabla baba ya togo fo e fana sigira kanika vocal mi ke i fana ya togo fo ay che togo boala ama da doala aya togo boala nyawdeli ala ni kira kama nko yati aramata kuze nani nyuma ma deli ka nyon wele ama deli ka wele nyere ma deli ka wele ngamba don katema la wolo faka nebe nyuma ndo katema wolo faka wa histoire mi ndemuso kuma nyuma fe ndemuso taraka ba fe nebe histoire ndo ne dela ka ndado histoire na ndela ka doni foala mako ka tene concerne ko ako vie privée do o do wora ka foko papier te jene babulo mbal mamuso ne ba nti contrôler de nga sans papier ote nationalité ko ka fo carte tara États-Unis papier ko do de andanga de papier soro la de do dujo malila 3 étages na papier ta bulo ko mo be se ka sans papier me be ga jenate fembe soro est-ce qu'il y a fama sans papier ote titrier ko be da maka ka yala parce que do fona bolo sans papier o neni di kuna dia soro ga papier soro ka finya nanzara ku ga papier mine do suna nyetu ni nyela do ne kana waso mogola ni papier jamana ngono sans papier ate chiate jamuke wa barate mechete wa mogoboyorote ayaw yere mine donc ka kuma fo ka ban aja baba ni wone iya yere mi fo filido abese ka ke mi na information dima o ma jele ndima kono tenen nyuma madeli ga nyo wele nuko nyuma taru ajo butiki kono Mohamed jabi ka kola ke ka dossier ni jabi ka dossier nema tinata de nani jabi reteriye bi ambi kuma amena kabina baga mangana ayongole akoma kunga na ba jabi bli ay je kuma de fonyene nya ngwa mango nya menta ke ma ke fana maboba kama babora en fana na yembane ni nya ke komi sadiri abeka jabi de fana bane ni sabula jabi ko ka dogoni yegi ambi kuma bi aka tani sankili kala tani jabi je woyote nake mama jabi ka dossier dia mami yere ka dossier dia muso mi be ka fo kabi ala yenda na makuma na ka kele kunyo de ka yiga dossier ami ka dossier dine made wallahi o kele ni bibi na mese ka galon tike ka da muso ina yiga je kele bedaka sabla muso ni komandi ne re nyuma komandi ne bia komandi ne shini wala mese ka boka nda dola me Karimu kama manda dola nga ma deli ka ngoli amadeli ka ne wele de ebe minu meta fe ko nyuma ye wele ko nyuma ene wole olu yere de ene wole ne bu bedo ibe ki tere musa mi fo masa min ndo be ko ina États-Unis ay masa nyinga masa fentini ne chere ide laga don doke ne o don kama ne bi to so dro dien fe chamana de suno ka bi 2000 ne ya ne ki 2 millions ni mariam bama che ngun ko me boni ga dossier a beni fani mbaje ko men ikumi sadiri ikumi ka bi ikumi déménager bi wallahi ne be eche ne be ni muso ndo ni be nafigi ala kala nyini ni masa ile do billahi ni be soburu jaburu nyini masa de do ki wagashi ki fie masa de do le we ka masa mi fo auta do le ne masa ndon ko muso do de fede o de ne wole masa no de wole ko fo ka ne na le blatro communication akumene wole baba ngo kuma la ngwa mango ne ba itembalo itenga daga yoro don kana ne wole baba ngo kuma la blene ayo masa kele mina awa ay lairu era tane ka be valisi fa fini ni samara la ko kana dine ma ko minete mumu de Canada nyo nai ni lairu ta mo ni ma ke ikungo bi yere bolo ne betani sen fly mais ne lairu ta mumu ni ma ke foka jin wuli te heraso abi kele foka jin wuli masa le o lairu tane shiko wallahi re anga shiko deme nere shiko do fini juma de kadi samara pointri juma de be do ishena telephone kura mi mbora se ko kadi na ko ni be kadi ne ba na fo bi ne shiko nyebe sira la masa fiente bo
nyere a rappelé histoire na chien nda wa o ko nga jani sa wallahi depuis 2019 comme ayo promesse cette année e promesse era make volo akone makone ka baba ndo ngonte nte kule de nyala de nebe masa ndongo dugu mo ba nyina ko war he atara pari de che aya ga ton de che ko warta ko di mamu ma de wa min fora ko 2 millions tede komi harama de iga nyumante ne kono de ye nyumanke ne senfe ye donc de se bagato de ne kama o kama ne ti wayban ti lebunti fan ni ti baneli nga ite horonye sabla maw mate layru dafa horonte ye layru tane kibe samara dia ko 5.3 ne de ka ala mene ka aka haramu fo ne be samara différent no ko laje 0.3 joli de mbadu ngo ima ngo me 45 42 do me 41 demi soro dia parce que cheba koro semana teme 43 44 ka harama de 5 46 o tere dugu de nyade o mai ne chao ka 6 46 a tere mai ne tere kai oh ngwa manyanga 0.3 dama iko me bloki me tay dumando ngo m ako pandoro me dumando nyo numéro dama fo ne fana me sigi ka ngata perdi ka nembe sebe nga fo bi muso mane wuli comme ako nga baba nto ngonta toyi o binye baba nto itenga sama blaka nasa nga masa na mbigede kuma beka bo baba ni nda ko mawe ya foi mashima foi masa nda afo masa nda be foi kana ngole aw kana ngole nte mashika pelta masa nda be foi o horonya ekele ne shigo da ate kumungono ni ya kena katla kan jamfa mbi mfana be bo mba chinya fo pamparapa ngo mashika na ngole nte na figi yala aka na ngole ni ndala direct la mba tonyi na bo mba do pression metla ga ta blanca ngo ina shisha bada shiko okumana aja baba ni kafingene mbura musu ifilla minun tara information di man no he masa na ga jokulu ko nyuma bene wole 3h du matin tiente wallahi aka haram golu la tiente ani neman kabe ala ene dane nyuma ma fo nyoma telephone na ko allo wallahi hamade le ka fo nyoma telephone allo muso ko mande me seka galon dala bigien bebe dala nga chien era la ama minge nte do maga jahannama kono nete do mo shika jahannama kono amma deli kan ne wole telephone na nya faw nyene ka daga ne peut-être ay wole ni to were nte to nda do ni to mi so na be muso ni to me mba do a photo be molo aka information be dafale me molo depuis des années me chekeli nga mamanda do ala donc aya ka keleke aya ke masara mani kama aka general to bola nkunde daga kuna ni histoire intene intéressé karimu kama baba ni talibi kama nte fe ganda do ala tiens la te intéressé ay to bola nyaw dele ala kama ako nan to do ala bli parce que ube muso ko bawdi ni na ko ma jafu gonde muso bunya donc yaki yandi meteme amena laban na me comme des minutes là parce que o 5 minutes toronde nte kuma ko sobe okula mbalma iba wan basara anta fasara ama fuko fatura ambe ala deli ala ka farasi la mesuka mba préférer ka 1 minute dronke ka alaje ka fendo fo moyi mbe a décider ko sangare ka saya fenin kala angola me o yeneka hommage beni takke chugodo suka ngabonya placida kabe muso placida abe ku kono kona e pantalon no bi ko sini kabe ta fesiri ayi o kote ne ba
njato nyerela njambe nyerela njambe ndeuna mbu balo cheka koronya kono dambe kono ngorata kono waso kono yere waso ali yere nega ay maraka muso fonye ay wala muso fonye ne musa tafetigu ayu fonye sa muso ngaraw ayu fo musa mi denya place faya place baya place taka blo o kamana uma sanga uma salia uma toro uma nyani ayu fonye olu de muso ngaraw ye abe fo de makota tafetigi